नमस्कार। आज आम बारिपदार चलता तुमे नथिलेर मुख्य हिरोइन साहिल मिश्र सहित किसी कथोपकथन करवा एवं से सिनेमा विषय जहाँ जानिबा आपण को जनइबा। आसंतु आम जीवा से मुख्य हिरोइन बा मुख्य अभिनेत्री साहिल मिश्र पाखक। नमस्कार। आपण को परिचय मु साहिल मिश्र तुमे नथिले फिल्म रो मुख्य नायिका। एटा आपनकर केते नंबर सिनेमा? एटा मोर 3rd नंबर सिनेमा। या आगु को सिनेमा करथले आपण? मान्यता सजाइछे तापरे विश्वास आउ एटा तुमे नथिले। तबे तीनटी फिल्म भितरे एई फिल्म रे कोन अलगा अछि? देखंतु मो पई तो सबु किछि फिल्म सबु किछि स्टोरी सबु किछि अलगा। एई फिल्मटा भी बहुत अलगा अछि सबु फिल्म टू। आमे बहुत भलो मेसेज दबा पई चाहिछु। आपण माने देखले ही जानिबे फिल्मटा कोन अलगा अछि। आपण सेटा निजे हॉल ले बसी के देखले निजे जानि परिबे। लोक देखिबे जे लोक काहे की देखिबे कोन स्पेशल लोक देखिबे एथि पई कि आमे चाहूछु आम ओडिया फिल्मटा आमे एमती किछि करिवु जोटा कि सोशल प्रति मेसेज रहिबो, सेमान को भल लागिबो आउ सेमाने फिल्म देखि कि ओडिया फिल्म देखि कि कहबे कि नाही एई जिंसटा आमो सहित भी होउछि। माने निजे फील करि परिबे कि एटा सत्य स्टोरी को नै कि फिल्म हेछि बोली। माने जेमति निजो घर घटना हाँ भलिया निहाती लागी। मु तो एते आपन को सस्पेंस खुल देले भल लागिबनी भल किंतु लागिबो। कहिबे जे आपण माने जानतु देखंतु आउ आपण सेटा फील करिवे कि जो कैरेक्टर मोर अछि प्रत्येकटी स्त्री माने फील करिवे कि आमे सेठी होछु स्क्रीन ऊपर बोधे हमरो भी लाइफ रे ए सब जिंस होउछि। एई सिनेमा कला बेले आज्ञा आपनकर कोऑपरेशन केमति थिला समस्त? बहुत भल थिला। आमर सबू टीम मेंबर आम पूरा फैमिली भाई एका सहित काम करते। आम जे मेन डायरेक्टर चिन्मय दास पट्टनायक सर सी भी बहुत फैमिली आम समस्त को लेकिन बहुत भल से आम काम कर डायरेक्टर को आरंभ कर स्पोर्ट बॉय कर आज्ञा समस्त ये सब भल थिला। बहुत भल थिला। समस्त टीम मेंबर आम समस्ते बहुत भल। आम जेहेतु गोटे परिवार फिल्म करछु फिल्म तो माने जणे कले हबनी तो आम समस्ते मिसिकी पूरा फैमिली भाई आम फिल्म टी करछु। एई फिल्म रे वे तो मयूरभंज रो प्राय अधिकांश एक्टर एक्ट्रेस नुआ बाहरी पारिछंती बा तांको लोकर चक्षुलोचन को अणा जाई पारिछि। तो ता विषय रे कोन कहबे काई लुचि के रहितरे ना पळा तो भर्ती के रहिछि किंतु लोकलोचन को आसी पार नथिले। आज्ञा सेटा मु फास्ट तो धन्यवाद देवी जो अनुष्ठान मु निजे आसी अभिराम अभिनय अनुष्ठान तापाई आज मुझे आपण पाखे बसची तापाई मु आज फिल्म पाई। आउ अभिराम अभिनय अनुष्ठान जे मेन चिन्मय दास पट्टनायक सर जे मो गुरु फास्ट जहाँ हाथ धरिकी मु शिक्षा ग्रहण करची आउ ए फिल्म रे भी से मो डायरेक्टर अच्छी तांको पाई आज मयूरभंज बहुत पिला बड़ बड़ पर्दार काम कर कि आपन देखापी गले जदि भुवनेश्वर कटक को आम जीवु बहुत किसी परिश्रम करने पड़े लाइन लगे ऑडिशन देवे ऑडिशन सिलेक्शन है से डाकबेनी सेठी भी बहुत किसी जिनस अच्छी किंतु एठी सार आम बारिपदार एमती गोटे अनुष्ठान खोली अभिराम अभिनय अनुष्ठान जोड़े निजे आम शिक्षा पाचु सार प्लस सार आमको निजे फिल्म आम पाक आनी दौरान जोटा छुआ मैंने बहुत जो आपन कहले जमती मयूरभंज कलाकार नुआ नुआ बाहर सेटा तो मु बहुत बहुत धन्यवाद देवी अभिराम अभिनय अनुष्ठान को आउ चिन्मय दास पट्टनायक सर को। तबे एई सिनेमा पई आपण कहा को बेसी दायी करियो बा धन्यवाद देबे? धन्यवाद देवी तो मु निहाती देवी आम प्रोड्यूसर सर को जहाँ पाई फिल्म हो पारा तापरे मु मो डायरेक्टर सर को देवी आउ सी नथिले तो आम ये बसी ही न था। बहुत किसी जिनस अच्छी जमी आप कहले नुआ कलाकार को आणुचंती मुझे निहाती धन्यवाद देवी। तबे बारिपदारे एई फिल्म की जो पड़िला आज्ञा तो भिड़ तो प्रबल होउची आज्ञा दर्शकों को आउ कौन संदेश देवे? आपन तो निजे जानी रिपोर्ट माने आपण मान ये हूँ 3 सप्ताह यहाँ हो गला बारिपदारे चलिया मु खाली दर्शक मान को एतकी रिक्वेस्ट करी आपण मैंने प्लीज ओडिया फिल्म को देखंतु ओडिया फिल्म को भल पातु जदि आमे आम निज फिल्म न देखा ताले किए देखिबो आम फिल्म आमे जदि हिंदी तेलुगु यही सब देखु आम निज फिल्म को आमे फास्ट देखा कथा भल पाइबा दवा कथा आमे कौन करूँ आम ओडिया फिल्म कौन मेसेज दूची से निहाती देखा कथा आ मु सबु दर्शक मान को रिक्वेस्ट करी कि निहाती तुमे नथिले फिल्म देखंतु आपण मान को बहुत भल लगिबो। आपण माने समस्ते सबु स्त्री माने स्पेशली कहबी कि मो भितरे आपण समस्ते पाइबे सेठी समस्ते फील करिवे कि आमे
ସେଇ ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ବୋଧେ ଆମ କାହାଣୀ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସିନେମା ଯିବା ପାଇଁ ପରିବାରରେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ସହିତ ଝିଅ ବା ଭାଇ ସହିତ ଭଉଣୀ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସିନେମା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଉପଯୋଗୀ? ନିହାତି। ଆଉ ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ତ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଛି, ମୋ କାକାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଛି, ମୋ ଭିଣେଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଛି। କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହେଇକି ଆମ ନିଜ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ, ଆମର ନିଜ ମାତୃତ୍ୱ ନ ରଖିବା, ଆମେ କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ଆମେ କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା, ଆମେ କେମିତି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ଟିଂ କରିବା, ଆମକୁ ଅଭିନୟ ଦରକାର। ଆମର ଡ୍ରେସ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଏଇସବୁରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି, ଆପଣ ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଯେମିତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମିତି ସବୁ ସହିତ ମିଶିକି ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମିଶିକି ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଦେଖିବେ। ଏଥିରେ ଯୋଉ ହିରୋ ସହିତ ଆପଣ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ସିଏ କେମିତି କୋଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ମଣ୍ଟୁ ମୂଳରୁ ଭାଇ, ଶେଷ? ହଁ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ସୁଭାଶିଷ ଭାଇ ସିଏ ବହୁତ ହି ଭଲ, ବହୁତ କୋଅପରେଟ୍ କରିଥିଲେ ମୋତେ, ବହୁତ ଭଲ। ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡ ଲୋକ, କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ହେଲେ କହୁଥିଲେ ବି ମୋତେ, ବୁଝଉଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେବନି କି ଏଇଟା ଆମେ ଏମିତି କରିବା। ଆମେ ସୁଟିଂ ହେବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ କେମିତି କରିବା, କେମିତି ଆମ ନିଜକୁ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବା। ତ ଆମ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କାରଣ ଜେନେରାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକକୁ ବିଶେଷ କରି ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସବୁ ହିରୋ, ସବୁ ହିରୋଇନ୍, ଏକ୍ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ରାୟ ଆଜି ସିନେମା ଜଗତରେ। ହଁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ତ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ନା, ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଭାବିଲି ହୁଏତ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥିବେ। ନାଇଁ ନିହାତି କି ପାଇଁ ନା କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁ ଲୋକ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ସାର୍କୁ ଯେମିତି ନେଇକି ଅସିତପତି ସାର୍ ସମସ୍ତେ, ଆମ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ତ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର, ସବୁ ବାରିପଦାର। ମୁଁ ତ ସେଇଆ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ, ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ସିନେମା ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସିଲାଣି ନା? ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି, କାଲି ରିସେଣ୍ଟ କଲ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥାଉ। ନିହାତି ମୁଁ ଭଲ ହଁ, ଭଲ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତ କଳାର କ୍ଷେତ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆମର କୁନିଆ ଭାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅସିତପତି, ଏଇଠି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ମିହିର ଦାସ, ତନ୍ଦ୍ରା ରାୟ, ଅଜିତ ଦାସ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏଇ ଏରିଆର ଲୋକ। ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଲ୍ୟ କଳାକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଆମର ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ, ସେ ବି ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ବାହାରି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେଶ ସ୍ତରୀୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।